स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी वफ़द की क़यादत JD Vance और ईरानी वफ़द की क़यादत बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म भी मुज़ाकराती अमल में शरीक। मुज़ाकरात का पहला राउंड 80 मिनट तक जारी रहा। मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के 14 निकात पर अमल दरामद का जायज़ा। वक्फे के दौरान ईरानी और कतरी वफूद की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ने ट्रंप की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम सब मिलकर दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाकिर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम ईरान के मुस्बत किरदार के ख्वाहां हैं। लबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। JD Vance की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली ना होती तो शायद हम यहाँ ना होते। और हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। हमारी मुसल्लह अफ़वाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप की धमकियों पर बाकिर कालिबाफ का रद्द अमल। कहा, अमरीकी धमकियां कारआमद होती तो वो बेबसी की हालत को ना पहुँच पाते। ट्रंप अपने बयानात में एहतियात बरतें। ईरान अपना यूरेनियम अफजोदगी का हक नहीं छोड़ेगा। अमरीका को आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजोदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। बोले, वाशिंगटन का मुतालबा है हम जौहरी हथियार हासिल ना करें। हम लिख कर दे चुके कि जौहरी हथियार नहीं चाहते। ईरानी अवाम के दलेराना मौक़िफ़ पर दुश्मन तस्लीम कर चुका कि वो हमारे हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यकीन है मुज़ाकराती अमल के ज़रिए ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा होगा। पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद फंड्स बहाल होंगे। बर्गन स्टॉक में स्विस हुकाम की ईरानी वफ्द से मुलाकात। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अमरीका लेबनान जंग बंदी पर अमल नहीं करा सका। लेबनान जंग मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता है। एटमी मामलात और पाबंदियों का खात्मा ज़ेर गौर रहेगा। ईरानी वफ्द का बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी से मुज़ाकरात करने से इनकार। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी की शमूलियत की पेशकश की थी। ईरानी वफ्द ने समिट के आगाज़ पर अमरीकी हुकाम के साथ मुसाफा और मुश्तरका फोटो सेशन से भी इनकार किया। तमाम ममालिक के वफूद कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठे हुए तो ईरानी वफ्द पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात के बाद वापस चला गया। मुंतज़मीन ईरानी वफ्द को मनाकर वापस लाए। काहिरा में पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किश वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास। इस्लामाबाद MOU के निफाज से मुताल्लिक गुफ्तगू की। मुश्तरका बयान में फ़रीक़ैन ने मुज़ाकराती अमल का अगला मरहला जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। जल्द अज जल्द मुआहदे तक पहुँचने को लाजमी करार दिया। शुरका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने का आज़म दोहराया। इसहाक डार ने कहा कि अमरीका ईरान को 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। हतमी नताइज के हसूल के लिए थोड़ा सब्र करना होगा। चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से मुश्तरका मुलाकात। इसहाक डार ने सदर और वज़ीर आज़म की नेक तमन्नाएं सदर अल-सीसी तक पहुँचाईं। मिस्री सदर ने पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना सिफारती किरदार को सराहा। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से वन ऑन वन मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई, सेहत और अदविया साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन जंग नहीं चाहते। मुज़ाकरात में सिर्फ इसराइल रुकावट है। अमन मुज़ाकरात के लिए एक समत का तयन कर लिया गया है। साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, ट्रंप ने कहा इसराइल को हम रोकते हैं, ईरान हिजबुल्लाह को रोके। ईरान एटम बम बनाना चाहता है तो 2018 के बाद बना सकता था। इसराइल चाहता था कि ईरान की अरब ममालिक से जंग शुरू हो जाए। इसराइल के दिन पूरे हो गए। ईरान पाबंदियां इंसानियत के खिलाफ हैं। इसराइल ने आमन मुज़ाकरात के दौरान सीज़फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इससे हुनी फौज की लेबनान में अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी, 32 लेबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी।
رہائشی علاقوں پر حملوں سے کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ لبنان کی معروف ماہر ماحولیات مونا خلیل بھی اسرائیلی حملے میں شہید۔ مونا خلیل سمندری کچھوؤں کے تحفظ کے لیے نمایاں کام کر رہی تھیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تیز کر دیا۔ صہیونی فوج کے حملوں سے الجزیرہ کے کیمرامین سمیت 10 افراد شہید۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ دو سال میں ایف بی آر ریونیو 2 گنا ہو کر 7 ٹریلین سے 13 ٹریلین پر پہنچ گیا۔ 450 ارب کی ریکوری کی گئی۔ اپوزیشن غل غپاڑہ کی بجائے بجٹ تقریر سن لیتی تو ان کو بجٹ سے متعلق بہت کچھ پتہ چل جاتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو خزانہ کمیٹی میں واپس آنے کی پیشکش بھی کر دی۔ سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو سراہا۔ دوسرے صوبوں کو بھی سندھ کی پیروی کرنے کا مشورہ۔ وزیر توانائی اویس لغاری بولے، ہم نے 2 سال میں ٹیکس پیئر کا 587 ارب کا بوجھ ہلکا کیا۔ اپوزیشن اعداد و شمار غلط ثابت کرے اسی وقت مستعفی ہو جاؤں گا۔ ہم نجکاری کے حق میں ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ ایوان نے 31 وزارتوں اور ڈویژنز کے 91 خرب 71 ارب سے زائد کے 125 مطالبات زر منظور کر لیے۔ وزارتوں کے بجٹ پر اپوزیشن کی پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کی رکنیت بحال۔ ایوان میں اقبال آفریدی کی رکنیت بحالی کی تحریک کثرت رائے سے منظور ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بدھ کو بجٹ پیش ہونا ہے۔ اقبال آفریدی کو ایوان میں آنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی یاس صادق نے کہا کہ اقبال آفریدی نے ارکان اسمبلی اور ڈی جی میڈیا سے بدتمیزی کی۔ آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ وہ رولز کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں تمام ممبران کو رولز پڑھ کر سنائے۔ جب اقتدار میں ہو تو پولیس ہمارے آگے ہوتی ہے، جب اقتدار میں نہ ہو تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ پارلیمنٹ ڈاجز کو ویگو ڈالا سے بچائیں۔ شام کے بعد گاڑی پر جھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ ممبرز کو خطرہ نہیں تو منسٹرز کو کیا خطرہ ہے؟ وہ کیوں ویگو ڈالا لے کر چلتے ہیں؟ ویگو ڈالے کی سڑکوں پر آمد پر بھی پابندی لگائیں۔ بے بنیاد الزامات لگانا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ پی ٹی آئی اراکین کی تقریر بغاوت سے شروع اور ہتھیار پر ختم ہوتی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا یہ لوگ بغیر کسی ثبوت کے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، جب ان سے ثبوت مانگو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی اراکین کی جانب سے کرپشن کی باتیں کرنا مضحکہ خیز ہے۔ اپوزیشن والے بیچارے بہت پریشر میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے علیمہ خان کو وضاحت دیتے ہیں، شاید اپوزیشن نے 9 مئی سے کچھ نہیں سیکھا۔ بلوچ قوم کو ایک لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا۔ آئین کے تحت مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ لوگوں کو قتل کرنے والوں سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اسلحہ چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ مزید کہا بلوچستان کے 100% سکول کھل چکے ہیں۔ 14,000 سے زائد اساتذہ کی شفاف بھرتی کی گئی۔ اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں 14% کمی لائی گئی ہے۔ اپوزیشن کی تنقید کو رہنمائی کے طور پر لیا۔ 100% ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کیا ہے۔